Plus că vai noapte din care nu pot lua. Ai vrut liniște să te baci cu basul, yeah. Eu jucam cu cronometru, tu prefer să mergi în cercul. Mi-ai pus limite, dar scuze proști, joacă după reguli, da. Am tras de mână, da. Am vrut ce pot, dar am schimbat 3 de 7 pe un foc. Am știut să mă aprind foc, cât stau și tac. Eu am tot tine în suflet, tu doar voturile să fac. M-am pornit să te iubesc și nu mai iubesc acum. 3, 2, 1, boom. अब यहाँ से सीख रहा था तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ से निकल के टर्मिनल पहुँचूँगा और फिर वहाँ पे इमिग्रेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगता है तो इमिग्रेशन की चीज़ें निपटा के और वापस फिर मैं बोट लेके सिंगापुर से भी फिर चांगी एयरपोर्ट जाना है। सो बस मेरी शटल बस आ चुकी है। यस ओके सो मुझे ये वहीं शटल वाले मिल गए जो मुझे लेके यहाँ आए थे, तो मेरा पैसा बच गया, सेव किया मैंने अभी। अगर मैं कैब लेता तो मुझे $15, पहले वाले ने मुझे $6.5 सिंगापुर के बताए थे और इसने जो अभी बंदा मिला था मुझे वो $15 मांग रहा था। और अब जो मुझे पड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो किसी को पैसे नहीं देने पड़े, काम ऐसे ही चलता भाई, पैसे बचा के चलने पड़ते हैं। Hai dă mai tare muzica, că eu nu uit în gol, culcat la podea.